Human niya tapusa ang problema sa insurhensiya sa probinsya, hugot nga gitutukan karon ni Governor Edwin Cuyagov Hubahib ang pagsulbad sa kaporbihon aron tapuson ang problema sa kriminalidad. Atol sa iyang pagdawat sa pasidungog gikan sa 89th Infantry Makatao Batalyon, sulti sa gobernador nga gipaspasan sa iyang administrasyon ang mga programa alang sa paglambo sa ekonomiya nga mao'y susi sa pag-undang sa mga krimen. Walang pamilya na talagang naghihirap sa ating komunidad. Tapos natin ang ating mga problema na hinaharap. Hindi lang insurgency, kung hindi, kasama na rin ang problema natin sa nakawan, mga petty crimes at droga. Sulti sa gobernador nga base kini sa investigasyon diin sagad sa nagahimo sa krimen miyembro sa kabus nga mga pamilya. Labaw na karon nga gipaniguro ni Cuyagov ang mga programang pang-ekonomiya, serbisyong sosyal ug panlawas, edukasyon, trabaho ug panginabuhian ug uban pang serbisyo aron sa pag-uswag sa kinabuhi sa mga Dabawnon. Usa si Cuyagov sa 135 ka mga partners ug stakeholders nga gihatagan og pasidungog atol sa Stakeholders Night isip highlight sa ika-unom nga founding anniversary sa 89th IB. Gipalanog ni 89th IB Commander Lieutenant Colonel Roel Tabas ang iyang kinasingkasing nga pagpasalamat sa hingpit nga suporta sa mga stakeholders nga may hinungdan sa dakong kalampusan sa mga programa ug operasyon sa batalyon. Dugang niya nga mas gikinahanglan karon ang suporta sa tanan aron masustener ang kadaugan sa probinsya isip insurgency-free. We have already defeated the NPAs. Meron pa rin po kaming challenge. Dito sa ating paligid, nandyan pa rin po sila. We should not put our guards down. Sa panulat ni Noel Baguio para sa Bayan, kini si Junray Villanueva, One Dabnor News.